हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ शुभ सकाल तो सकाल किचन रोषे हो गोला तो तुम बसी पूरा ठंडा लगी चलता किस होती सब जगह सारे सकाल सकाल पुई शाग भजा हो गिमा घाट हो सारे पिता गिमा घाट मॉर्निंग उठिक कम सारिकी सका खाइबा बोलो शाग उपर सब्जी आसलाना के सारा पचिज सब रोषे कर मौसम काल के मेघ तो जोर होला मेघ है गरम हो मेरी मम्मी बहुत काम करती है। सारी देगी पानी फानी पूरे कपड़ा सब काचा सरला तापर सारी पुछा पुछी धूली बहुत पुछा पुछी सारी अब हम डेली हाथ दे पुछा पुछी घर सफा सफी तो तो कहीं ना पुछा पुछी लगे समस्त आसला तो पुछा पुछी लगे डेली सफा पूरा धूली कर आंधी तूफान ना पुछा पुछी लगे दिए रात जी खाई घर पुआ भी उठी गला आमर भुजा काकुड़ी गिमा घाटा शाग देखिए खाऊे माँ तर पूजा करुचे काम फाम सारिक आस खाई जी ना आस रोषे बास अच्छी घर द्वारा कुछ कुछ बाकी अच्छे सफासफी करते खरा भी उठेगा मोटा बाजला देखा करते ना कटिया पर गोटे जाम आस बना मुझे पिंधि किए पिंधे ना मुझे मो जामा ना तुम जामा नहीं है मो जामा এটা মো জামা নিও নিও অভিজিৎ পাল অভিজিৎ পালর গোটে জিন্স আসছে জিন্স হব বড় হইব না সে বড় আনি মু ছুটি আইଯିব না তোমার এটা দেখি বড় চাইছে কোন দেখি लंबा पहाड़ दुईला बराबर ये सुकड़ा पाता ठीक अच्छे लंबा हवा ना ना अपा को देव पिंध सुंदर लगे तुम्हें सुंदर लगे दबानी केते सुंदर है ना अपा जामाईटा अपा देखी ए देखो 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 अपा जामाईची बोलीची अपा को बैठा तेरा सुमो जामा आड़ी आसा 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 हम कुछ दा देखा की करता छी दबा दे रो आसा तेरा को नहीं जी बोली जी हां क्या सुंदर है ना इधर पे बोला से होची बाटे कखारो घंटा टे डाली आसिके रांधा आधा दे सरलानी नहीं हमर मास मेघ उठेल नहीं मेघ उठेलानी नहीं अच्छा हमारे रांधा पोखरी घंट कल शुक्रवार महाराज निरामिष डाली पटापट रोषे कलर मेथी भागटे बेस से पाँच सुमराटा किस कत देसी सुमराटा भल लगे ये मेथी बेसी ना से मु तार सन्ध्या मुझे शुई पड़ी खाई एका देखो तार फ्रेंच फ्राइज बनी बसिकी बेलकनी मजा लगे खाई
ନିଜେ ଆଳୁ କାଟିଛି ନିଜେ ବନେଇଛି ତ ମାଆ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲା ଭାଇ ତ କାର୍ଡ଼ ବାଢ଼ତେ ଯାଇଛି ନା ଆଉ ତାର ନିଜେ ତାର ସବୁ ବନେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖକୁ ମନା କରି ଯାଇତେ ସେ ଯିବ ନିଆ ଜିନିଷ ନା ପୁଅ କେରକମ ବନେଇକି ଦେଖିବା ମୋ ଦେହ ଗଲେ ଜ୍ୱର ଉଠୁଛି ବାର ଜ୍ୱର टेस्टी टेस्टी फ्रेश फ्रेश मस्त थंडा गरम थलुଛି ଜଳୁଛି ଦେହ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଥରୁଛି एकदम ଭଲ ଲାଗୁନି ଏବେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଏମାନେ 5:30 ହେଇଗଲାଣି ଗରମ ବି ଲାଗୁଛି ଜ୍ୱର ବି ଉଠେଇଛି ଝାଳ ବି ଭାସି ଯାଉଛି एकदम ଦେହ एकदम ମାନେ ଆବାଜ ଜାଣିପାରୁଥିବ ପୁରା କେମିତି ହେଉଛି ଦେହଟା ପୁରା ଆଉ ମୋର ଆଜି ମାନେ ବାହାଘର ବର୍ଷର ତ ଏଇ ଜିନିଷ ବନେଇକି ସେ ମୋତେ କହୁଛି ନାଇଁ ବନେଇକି ମୋତେ स्पेशल भाई लेके आसला एग रोल और चाउमिन ना मामू भंडा जाइला मार्केट तो भाई तर जाइए तो टे बाहर को आइले खाबर आम तो खाऊचे आया पाँच पार्टी मिल गया भाई पार्टी पड़े मात्र खाबन के ना शुक्रवार ना शुक्रवार प्याज में खानी और भाई पाई अच्छी भाई हाँ बिल्कुल में खा लिया मिला सामने सकाल चलिए 7:30 धूली बसी नहीं सकाल ट्रैक उल्लू उल्लू टैक्सी धीरे कपड़ा तो सामान देखो तो कुछ लगे दीजिए ये जन शुच बाबू शुच छात को जमी टे छात उपर अदा लगे ना अदा अदा मटी बना बुआ हो मिस्त्री भी लगे काम हो मटी में अदा लगे बुढ़ार मैंने के सब देखा खराब है एमती शुची बाहर पड़े नजारा सब काम में चल रही मिस्त्री ईटा बने माँ अदा लगे बुरार देखी देख ये माँ अदा लगे खूब तो हम केते किस बाहर हो देखिए ये देखिए सामने चलती कम ये अदा ही देखते सामने ये देखो केते सारा अदा ही सब ये कर सारी खोली मैं आपको सेयार कर छात सकाल व्यू खरा ही पूरा जोरसोरिया
ମନି ମନି ଭିଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ମଥା ଉପରକୁ ଖୋଳିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଓଦା ହେଲେ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ବୁରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବୁରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏ କାମ ବି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଘର ତ ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ହେଇଯିବ କେତେ ହେଲେ ଓଦା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗାମଲାରେ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ଦେଖନ୍ତୁ କିରକମ ହେଇଛି ଆଉ ଓଦା ତ ଆସୁଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓଦା ହେଇଛି ମା ଲଗେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ନାହିଁ ଭାଇ ତା ବାପା ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାନ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି ମା କାମ କରୁଛି ପୁଅଟା ଶୋଇଛି ଆମକୁ ତ ଏକଲା କେତେ ବଡ଼ ଓଦା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ସବୁ କାମଟା ସାରି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକ ଓଦା ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଟିଏ ବୁରର ବାହାରିଛି ଆଉ ଇଏ କରିକି ମା ଆସୁ ଦେଖିମି ଏତିକ ତ ଖୋଳିଛି ଓଦା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ମାନେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଇଛି ଏତେ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଇଛି ଝାଳ ବାସୁଛି ଆଉ ଖୋଳି ତାର ଅଛି କି ନାହିଁ ମା ଆସୁ ଦେଖିମି ତାର କାମ ଚାଲିଛି ଚାଲ ତଳକୁ ଯିମି ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ଅଧା ମଧା ଖୋଳି ରଖିଛି ମା ଆସି ମାଆକୁ ନେଇକି ଯିବି ଓଦା ବାହାରିଛି କେତେ ଓଦା ବାହାରିଛି ତ ଜୁଇ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବ କେତେ ଓଦା ହେଇଛି ମୋ ଝାଳ ମଳା ହେଇଛି ଖରା ହେଇଛି ଚ ପଟା ପଟା ସାରି ଯାଇଛି ତେଣୁ ନା ମୁଁ ଏକଦମ ଯାଇନି ହଁ ହଉ ଯିବା ଦେଖ କମଳ ଗଲେନି ସେଠି ଧୋଇକି ଆଣିବା ଏତିକ ବାହାରିଛି ଓଦା ସେଇଟା ଉଠେଇବୁ ନାକି ଫୁଲ ତୁଳିଲେ ସବୁ ହଁ ମାନେ ସବୁ ଗାମଲାର ଓଦା ଅଛି ତ ଏଇଠି ତ ଦୁଟିଆର ବାହାରିଛି ଆଉ କେଟାର ଅଛି ସେଟାର ତ ନାହିଁ ପୁରା ଖତେ ହେଇଛି ଯାଉ ତ ବାହାରିଛି ଆଉ କିସ ମା ଚାଷ କରି ଯାଉ ମା ଚାଷରେ କିଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି ଓଦା ହେଇଛି ଏଠିକା ମାଟିର ମା ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ସେଠି ମାଟିର ଟୋଟାଲି କିଛି ହଉନି କେତେ ତା ପିଛା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜାଣ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ଏ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହୁଏନି ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏତିକ ଖାଲି ଶାଗ ବାଜି କିନ୍ତୁ ଶାଗ କା ମିଠା ନାହିଁ ଗୁଛାଗୁଛି କରି ଖରା ହେଇଛି ବହୁତ ହେଇଛି ନାହିଁ ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ଫଟାଫଟ କାମ ସାରିକି ପଳାଏ ଲୁଗା କାଚା ହେବ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି ଢେର କାମ ଅଛି କାମ ସାରିକି ଚଳୁଛି ଆଉ ଜଳ ପହଞ୍ଚି କିଛି ମା ହେ ମା ଜଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା କି ହେଲା ଆମର ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି ଏଠି ବନିଛି ମ୍ୟାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମେହମାନ ଆସିଛି ବା ତ ସିଏ ବି ସବୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏଥର ବାବୁ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଛି ନା ଘରକୁ ଚାଲା ସେଠି ସାଡ଼ୁ ପଳା ଏଇ ମୁଁ କହିନି ବାବୁ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଛି अरे रही नम कर रही जा हाँ मैं नहीं था मैगी कब चले रहे यहीं पर उधर चले जा इधर मैं पंखा बंद कर देना ए खुशी बाबू उठा उठा बाबू उठा तो एबार समस्ते बस खाऊँ हाँ ये ठंडा लगुच ना हाँ एबार बस दुले एबार पेंडेल कम भी हो तल तल पेंडेल भी हो माटी भी उठू पेंडेल कम भी हो तार से बड़ा ग्रिल भी बसुची बड़ा पाइप कम भी हो तो सब कम चलती साउंडा बस खाऊँ मुझे बड़ साफासुफी साड़ा सब कम चलती बड़े तल ग्रिल कम चलती मैंने सीढ़ी ग्रिल बस आटे हूँ नाली कम मैंने पाइप पड़ी सब देखते सब खोला चलती
सब खोला चलती तल कम चलती सब बड़ा परिवेश आ ऊपरटा तुम कोटी में ऊपरटा तुम कोई परिवेश ना एटा सीढ़ी सारा खराब कर देछे बसने वाला बाकी এই জিনিসটি সম্ভালি করিব বেশি বাদ না বেশি খাই দেব ইয়ারে কি বাইরে চালিব কি জানা तो चार भाग लोग की कौन से आओ আমার কত পকড় আব কাকুড়ি পেঁয়াজ মাছ খাচ্ছ মানে সব বড় কাম চালিছে সই সই চাড়িয়ে পুরো মানে লোক কা পুরো বেঁচে পড়েছে তারপরে কিছু রিল কিছু পাইপ কাম হচ্ছে আর রাতে কাম